been 3 days na sige nag-ulan dire sa Bukid sa Claveria Misamis Oriental. Karon it's 12 in the noon dato sa pikas Bukid o ga fogs na. Pero ito Oslo ang ato friend. Napagid dire oh. Dito sa maklaro sa ron. Dito siya maklaro kay hayag dito. Buslot. Karon. Di kabira na lagtan. Pakijeng kabirag pakijeng tip. Oh, nagay kinihayag na dito. Asa guys oh, mga mani. Mani na siya, mani. Isa pikas pitchay. Alright. Automatic. Since Fiesta karon, gi-invite me. Kay kami wala may naghanda, why budget. Adto mi karon sa akong auntie. May mga laro. Wow. Slowly lang kita dire kay digyas. Wala ra ba may nakabutas. Walay butas. Mag-provide ra mi puhon. Oh, ni kusog na pod. Ay din talaga guys. Alright, piot kaya guys. Payong dako ayo. Ulan na sad. Woo! Hindi tawag na adventure. Adventure. Woo! Extra careful ang tadre guys. Okay. Naihalas. Ako na mong first nga balay hihian. Then second dato ubos. Ay mga binggala. Mamista me. Ano yung gapon ang buwan? Dari may gapon. Oh, grabing ulan. So, slowly kita na guys. Kita. Ay, mga bisita tayo. Wala lagi. Nanguli na. Wow, ano kayo? Fiesta. Ulan. Gusto kayo ulan ha, nangaligo ay. Okay, gusto kayo ulan. Oh, ulan di ka ligo? Oo, ligo. Grabe lang ang tinday. Nangaligo, tugnaw. Adas mo nag-spray. Hanggang? Alright guys, on the way na may sa among second home. Mga pamistahan. Laro ka na nakabalay ka na anay puti nga sin diyan mi second house. Ano ka itong kagahapon no? Right dream guys, naidugi-dugi aw-aw kabot dili bibo kanta-kanta sa ila dire. Dire na kaulat ha. Alright.
doon na nga balay na mo guys. Minggo plutog salad giusa. Mananay pamista guys, so let's go back home. Kita. Extra careful ka. Naro. Action na rabag kuan. Action na og hugs. Time check, it's 3 PM. Sabi 3 days naman eh. Kita. Oh. Slowly ka dire eh. Munix fish chicharon. The crackers. Follow me. Sige. When the sun goes down and the back won't play, I will always remember this way. It's you to me, let go. Cora. Bora to? Unsa ba gyud? Isa ra day. 1 2 3 go. I'm feeling lonely, and I wish you would mother make it on me. Now I cry in my room, suspect the girl loves this, getting wanting more. I guess it's stupid, but now I think I'm stupid. Bora to? Ha? Unsa pa siya nun? Kau pasang uban saya mura na. Tuto. I will dance with my hands. Sige. Ito na kayo no? Ano? Rita, anak. Dili sa Ano? likod. Sige na. Anak ko, sa likod, I will dance with my hands. Kasi pangalan sa inyong grupo. Mabot! Kasi pangalan sa inyong grupo di ay Mayra. Grow. GoPro. Ambo. Ha? Grow. Pangalan sa Group 2. pangalan sa mong group? Kasi pangalan sa inyong grupo. Okay. Nagkanta man mo. Group 3. Ay. Group 2. Group 2? Group 0 na lang. May group. Ayun lang guys, Group 0. Saan na po i-perform niyo? Sayaw na sad. Wala na. GoPro, stop recording. Please. Record dyan po dyan. Hoy! Kasabot ba ka? GoPro, stop recording. 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 Nalingaw sila sa voice GoPro, command stop sa recording. GoPro guys. Sige, dulaan ang GoPro kay naguba naman ng mga button sa voice control na lang siya gamiton. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Stop. Wala. Start. Wala. Woo! Wala eh. Nag-record pa no? Nakakita ko. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Isa rin, may storya. Maglibog na siya kinsay paminahon niya. GoPro, stop Sige. So manamig dula-dula sa among Grupo. grupo. GoPro kay GoPro. GoPro. Ah. Go. Ano yung dula-dula? Ano man? Ayaw. Super. Dati. Naka. So guys, nalingaw mi sa among dula-dula sa voice control. I-voice control ko niya. GoPro, stop recording. Oh. GoPro, stop record. GoPro, Wah. stop recording. Pinakuan nga storya ba? Sige.
GoPro, stop recording. Alay. Nangurag pinabay. Bay mo siguro nis GoPro? Bye. Bye na go. Turn off. Grabe. Black and black. Sige. Parin red. Sky. Na si Paren Ren Group. Stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. busy guys sila guys sa mga kuan sa voice command sa kuan GoPro, stop sa recording. GoPro. GoPro, stop recording. Ano? GoPro, stop recording. Wala eh. Ikaw, anong binabae? GoPro, stop recording. Otro. Wala. Oh. Sige, ito. GoPro, stop recording. Anong binabae ba ka ng GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, start recording. GoPro, stop recording. Ay, so weird na. Pinabahay ba? GoPro, stop recording. GoPro, turn off. Wala. GoPro, turn off. Pinabayot na yung nayaya ba? GoPro, turn off. Turn off. GoPro, turn off. Ano? GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, Wala. stop recording. Atong pinabayot gani. Dili ko. Wala na. Oh, wala lagi. Okay. Oh, no. Record na. Na-record lagi. Sige. Atong pinabayot lagi kay may dawato niya. GoPro, stop recording. Nalingaw na ni Kadjut da sa pa. Nalingaw mi Kadjut sa dyan eh. Gutom ka, bes? Ano sa nito? Or, ano? Ano na gitan? Salad. Buhay mo yung Oh, Thank you, guys. Then, ano siya diyo? yaran. GoPro, stop recording. Siya nagkuha ni kayo, mama. Dili lagi siya madawat ato ron. Dili ko. Ano siya? Ba't mo diyo? Katong GoPro, pinabayot stop lagi. recording. Katong binaya-iya ba? Dili ko. Dili mo dyan mo dawat og pinalaki yung istorya o tanawa o. Kasi ikay. Dili ko kabayo. Ay.